Di ginabilang nila. Lakas na. Kaya hindi ko gusto. Saan yung interview niya? Other side. Yes. Guys, sir! Ba't nasa taas ka na naman? Ay, nako. Cover ha, cover. Cover ha, cover. Cover lang. Oo nga, sentro na ka. Pwede namin. Sira tayo. Ako, pinapwede na eh. Mahangin talaga eh. Alam ko kasi yung mali. Ping! Uy! Uy! Sakit mo. Atrapeng! Sakit sa sihit. Ay! Ay! Punga! Ayan na! Uy! Shoot! Ay! Puta ka yan. Ay! Ano ba? Ano ba? Wag up! Uy! Bangga! Ay, naku! Gab! Grabe si Gab. Gab! Go, go! Ay, tulungan mo! Tsura ni Kaisel. Nakakainis mo. Ay, wag kang gumanon, Kai. Natutuwa nga ako, nainis ka. Baka mapikon ba yung kalaro? Uy, natutuwa nga rin ako eh. Baka mapikon yung kalaro. Ay, be, may naglalaro. Bakit ba naglalaro din sila? Ate! Be, may naglalaro dyan, oh. Sa'yo na. Tayo na. Ay, ayan na. Tatamaan ka na. Go, Travis! Chase, sa likod mo ha. Chase, sa likod mo. Isa. Go, Travis! Go! Ay! Gab! 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 Ay! Block! Yan mo na! Yan mo na! Sige na, wall na mo! Uy! Sinenter! At sinenter! Stop! Baba na agad! Baba na agad! Stop! Pin! 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 Nakinig kayo kay ano, Amerika. Travis! Chase! Likod mo! Travis! Isa pa! Travis! Travis! Ay! Shucks! Sabi ko na eh. Gitnang ginit na eh. Di naman kasi kule. Yan yun na! Bawi na lang! Bawi! 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 Isa lang! Isa lang! Isa lang, Kai! Di naman kasi foul. Bigab nga yung natulak eh. Ay, nako! Sige na, Go Sam! Nice pass! Go Sam! Go Sam! Go Sam! Yan. Ay, Gab! Gab, yun! Travis!
Nice one! Nice one! Bata control daw ulit. Sige lang, 1-0. Zeros lang. Go, Kaiser! Kai, pinga, dali! Ping, ping. Ba't parang kung kailan wala si Raven? Shit! Go! 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 Atak! Atak lang! Press lang kayo ng press! Kai! Press lang kayo ng press! 1-0 na eh! Kaya niyo yan! Itong sa harap, 1/2 inch and 1 inch. Ay, trasong ka pa! Time! Time! Tagal mo lang! Go! Go, Kai! Lorenzo! Nice one, Toby! Nice one! Go, Chase! Takbo! Megan! Press nyo na ng press! No finals na! Kaya mo na! Finals na! Go, Chok! Nahihilo si Chase Ang eh. cute ni Chase na makakita. Nahihilo na. Go na, Travis! Travis! Go! Sam! Takbo, Sam! Naman. Eh, ang soft naman ang tawag mo sa amin. Ha? Kaya nga eh. Ano yan? Grabe. Tagal ang kamay ko. Tumakbo na eh. Grabe naman. Mag-antipolo ba tayo? Nakita ko na po. Parang... Oy, bilisan nyo. Ano na? Nakita ko na itong ganitong laro ng finals nung sa NCR. Press tayo! Sam! Press tayo! Press! Kai! Go, Kai! Go, Kai! Go! Kai, Kai! Dali! Abante yan! 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 Ay, sumobra! Si Lorenzo Open! Sumobra yung higap! Suntuin ko yung kalaban. Nakasama kayo. Sa kabadyo. Ibadyaw dito. Goping! Goping! Travis! 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 Stop ball! Gab! Go, Gab! Big Gab! Tayo! Stop! Kala ko walang foul eh. Warning na po. Isa na lang po. Magbigyan ko yung caution na yellow card po. Isa na lang po. Ano ba sinabi? Bigay mo na! Ano bang dapat? Sabi niya, isa pa, yellow card. Ibibigyan ko ng yellow card referee niya. Ay, ang coach niya. Yellow card na. Okay. Okay. Yellow mo na. Red trip pa. Red pa. Red! Hoy, oy! Huy, 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 huy. Pag-bowling mo kayo ni Jesus. Ay! Ako sumama! Tay! Tay na! Pisipa na! Ay, sali ka na dito natin. May siya kami. Chill yun. Please, please naman, Travis! Go, Travis!
Grabe, galing. Grabe. Oh, yata. Compact Travis. Hanapin ko. Buo yun eh. Okay lang? Isa pa, please. Mag-goal na kayo, kaya niyo yan. Patay. Go! Inso, sige! Inso, kaya! Yan! Sipa! Inso! Sipa! Bilis, bilis, bilis. Guys! Travis, diretso mo, Travis. Oh! Please naman. Paul yun. Please, please. Ayun, Travis, isa lang, Travis. Top corner there. Kaya nga eh. Yan Ayun, ang galing mo kanina Oo, dyan, top Sam, eh. corner. Oo, Ang galing correct. kanina. Yes, top corner. Diyan Top mo mapapractice. Yun, Ay! yun. Sayang. Wala na. Mahaba pa oras. We still have 8 minutes. Okay, go. Hoy, coach, bakit ka nandiyan? Buong Antipolo. Buong Antipolo. Ano ba, ACFC? Uy, ano yun nangyari kay Chase? Nahihilo na si Chase talaga. Isa lang, kaya nga eh. Kaya nila yan. Di ba nag-head up pa? Nahihilo na yan. Go, sige, Inso! Yun. Uy, ba't nalabas? So, pag-goal! Sad na lang, mas ginasad lang. Kaya mo na. Kaya niyo yan. Oy, 6 minutes ha, 6 minutes. Gamay na lang ang oras, Inso. Kailangan nyo na gumol. Goal, guys. Sige na. Sige na, bigyan mo na! Ay na! Ay na! Silang one eh. Go, go, go! Please, isa lang, please, please. Lang! Oo nga eh, isa na lang, please. Ayun na! Ayun na! Isa! Stalkers. Shit. Sayang. Ay, nato. Sam. Sam. Go!
Naglalaro na pala yung anak ko. Kaya nyo yan! Kaya nyo yan! Guys, mas kiniset lang. Nakulang yung so. Oo. Tayo na, hindi ka tatawagan. Umayo ka na. Walang pagtawag na. Kaya nyo yan! Sige! Hawak na eh! Hawak na ng keeper eh! Nakagawin? Wala. Yun, nagagalit na si Sam. Di ba ayan yung ano rin na referee mo? Sa Aquinas ba yun? Yung referee sa Aquinas. Ah. Ay, oo, Ed. Ano pala to, no? Round 2? Round 2 nyo ni ref? Time mo, time mo. Waste time mo. Angat ka lang. Ano to, NCR? NCR ata. Waste time mo, waste time mo. Pag di naman natin dito. Wala na, championship na to eh. Last game. NCR ata to. Sipa! Sinipa mo na eh. Oh my God. Yes! Ay. Offside! Uy! Ano ba yan po ito? So, walang tao. Insa, Yusuf! Wala na maglalas man, atak na lahat! Atak na! Tibabaw na! Travis! Angat, Travis! Travis, ikaw na! Angat lahat! Harap! Long ball! Ayan! Ba't hindi mo pa pinali? One last minute na lang. 1 minute na lang. Natalo sa foul na wala namang foul. Nadulas lang kasi yung kalaban eh. Siya nga nagpahuli. Ay, grabe. Uy, ano yun ah? Tuhod? Ala kayo dyan, kita kayo ng isga dito.
Kaalas tayo dyan.